আমরা যদি গাছবাদী হিন্দে না থাকতে পারি আমাদের বাচ্চাদেরকে তৈরি করে যাবো ইনশাআল্লাহ। তারা সৈন্য হিসেবে নবীর গোলাম হিসেবে নবীর পতাকা উঠাবে, ঠিক না? बतला दो दुनिया को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। যখনই গোস্তাকি হয়েছে, যেভাবে সিদ্দিকে আকবর দাঁড়িয়েছে নবীর শানে গোস্তাকি হওয়ার কারণে, যেভাবে ফারুকে আজম দাঁড়িয়েছে, যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়েছে, আমরা ওই সাহাবীদের ওই আল্লাহদের অনুসারী নবীর শানে যদি আর একবার গোস্তাকি করো, আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে হলেও নবীর মান ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নবীর দুশমনকে এই পৃথিবী থেকে ধূলিসাৎ করে দাও। ঘর বাড়ি পড়িয়ে দাও, কিছু বলবো না। আমাকে মেরে ফেলো, কিছু বলবো না। আমাকে গালি দাও, কিছু বলবো না। আমার উপরে জুলুম করো, কিছু বলবো না। কিন্তু ইঞ্চিত পরিমাণ আমার নবীর উপরে যদি আঙ্গুল তুলবে, এই মুসলমানরা ছাড় দিবে না। মোদী সরকার, তুমি শুধু ভারতের মুসলমানদেরকে অল্প সংখ্যক মনে করিও না। এর ইতিহাস থেকে সাক্ষী রেখো, ইতিহাস ঘুরে দেখো। যখনই হিন্দুরা মুসলমানের উপর অত্যাচার করেছিল, তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তোমাদের উপরে মুসলমান বাদশাহগুলোকে আল্লাহ মুসাল্লাত করে দিয়েছিলেন, ঠিক কিনা? আলহামদুলিল্লাহ, নবীর শানে যখন বিয়াদবি হবে, তখন কোরআনের জন্য, মসজিদের জন্য যেন আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে, তখন আমরা এই মুসলমান থাকবো, ঠিক কিনা? তারা মনে করে যে নবীর বিয়াদবি করে ইসলামকে খাটো করে দিবে, কিন্তু তাদেরকে ইসলামের হিস্ট্রি মনে নাই, ঠিক কিনা? সামনে একটা মন্দির ছিল কিনা? আমাদের নবী আমাদের হুকুম দিয়েছেন কারো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নেই। তাই শুধু এই মন্দির নয়, বাংলাদেশে হাজার হাজার মন্দির রয়েছে। আপনারা মুসলিম দেশে মন্দিরের ঘন্টা বাজাচ্ছেন, আমরা ছাড় দিয়েছি। আমাদের নবীর শানে যদি অপমান করা হয়, এক বিন্দু ছাড় দেওয়া হবে না। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न कभी मिटा है न कभी मिटेगा चर्चा तेरा। जो मिसिल निकला औरंगाबाद से 82,588 कार है, 19,000 बाइक है, 11,000 वैन है, 126 बस है, तकरीबन 30 लाख लोग हैं। आज भी बात में वो लोग भी जमा हैं। एक ही बात कि नबी की शान की गुस्ताखी आप एक मुसलमान से पूछा गया, तुम्हारा कारोबार है, तुम हैदराबाद से आए सबको छोड़कर नबी की मोहब्बत में पूरी जायदाद कुर्बान कर देंगे, औलाद को कुर्बान कर देंगे, मगर नबी की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो मुसलमान की बात है। रजत शर्मा आपने देखा होगा, हिंदी टीवी चलाता है, उससे जब पूछा गया तो उसका वीडियो दिखा रहा है, ये लोग जो जुलूस तकरीबन 30 लाख के ऊपर है, मगर कहीं भी लड़ाई नहीं। इस्लाम सुन्नी के ये पहचान है, ऐसा एक वजह देखो बड़ा पूरी दुनिया में आज ये जुलूस दिखा दे रहा है मुसलमान किस तरह शांति वाला मुसलमान है। इंशाल्लाह आज हम भी जुलूस निकाले शांति के साथ। हिंदू का नाम नहीं आएगा, बल्कि
और उस आदमी के नाम आएगा जो नबी के खिलाफ होगा गुस्ताख होगा। इंशाअल्लाह ये बारिश कुछ नहीं साहब, रहमत की बारिश है। रहमत की बारिश है। बदर के मैदान में जिहाद किए थे, नबी की मोहब्बत रहमत की बारिश है। रहमत की बारिश है। आपको सबको इस तरह जज्बा लेकर आइंदा बुलाएं, आने की कोशिश रहमत की बच्चों के बारिश साथ, है। बूढ़ों के साथ आने की कोशिश करें। आमीन।